Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va concerner le plexus brachial, qui va concerner l'innervation du membre supérieur. Je sais que بزاف من les étudiants de la première année عندهم un problème avec l'innervation, donc cette vidéo va être explicative du plexus brachial ou bien l'innervation du membre supérieur. عندي une méthode qui va résumer كاع البلكسوس براكيال وغادي تمد لكم تسهل عليكم الحفظ تاعو. Donc on va commencer عندنا le contenu du cours. On va faire des généralités sur l'innervation, puis on va faire le nerf, la moelle épinière, parce que هاد les trois éléments هما la base باش يجيكم هذا البلكسوس براكيال سهل في الفهمه والحفظ. C'est quoi un plexus? Et enfin on va voir le plexus brachial. راح نديرو من هذا الريزومي اللي كتبته انا puis après راح نexpliquer الكور اللي قريتوه وبيان اللي طلعته من الدرايف. D'accord? Donc on va commencer par des généralités sur l'innervation. L'innervation هي l'élément essentiel تاع l'organisme. بلا l'innervation ما نقدروش نديرو لي موفمون، ما نقدروش لي زانفورماسيون، ما نقدروش نديرو كونيكسيون مع l'environnement تاعنا. Donc l'innervation هي l'élément essentiel du fonctionnement de l'organisme. L'innervation عندنا كي نقولوا innervation elle est constituée de deux éléments اللي هما le système nerveux central ou le système nerveux périphérique. Le système nerveux central as you see راهو composé du cerveau, le brain, ou la moelle épinière ou bien spinal cord. Donc le système nerveux central هو السيستم نيرفو اللي نتحكموا فيه، هو اللي يدير لنا لي زوردر الاوامر للورغانيزم باش يدير دي موفمون، ou bien هو aussi اللي qui reçoit les sensations, par exemple le froid, etc. D'accord? Donc, système nerveux central عندنا le cerveau composé de plusieurs lobes. Chaque lobe a une fonction spécifique, comme par exemple le lobe pariétal, lobe temporal pour la sensation ou bien pour l'écoute, le lobe frontal pour les pensées, etc. Donc, le cerveau هو اللي reçoit les informations sensorielles à partir des nerfs. Donc on va نشوفوا le système nerveux périphérique essentiel. عندنا système nerveux central qui est composé du cerveau le cerveau va reçoit les informations sensorielles et aussi هو اللي يدير لنا les ordres، هو اللي يأمر l'organisme باش يدير لنا des mouvements etc. Par exemple كون نتوشو حاجه حاميه، دونك les nerfs غادي يوصلوا هذيك l'information للسيرفو باش يحس باللي هذه حاجه حاميه ويدير لنا لوغدر باغ اكزومبل توشا بيدينا، دونك يدير لوغدر ليدينا باش نقلعو ونوخرو من هذيك الحاجه. داكور؟ pour la moelle épinière aussi هي جايه داخله في السيستم نيرفو سنترال. la moelle épinière شدير هي توصل لنا les informations. c'est un système de conduction. هاد لي زانفورماسيون باغ اكزومبل السيرفو دير لوردر لورغانيزم باش يتحرك ولا، دونك كيفاش يوصل لي نير هذا اللوردر، كيفاش يوصل ابارتير دو لا مول ايبينيير، هي اللي توصلنا لانفورماسيون تديها لكاع لي نير. داكور؟ pour système nerveux central. Système nerveux périphérique qui est composé des nerfs. Le système nerveux périphérique est composé des nerfs et des ganglions. Pour les nerfs هما اللي يديرونا اللي يوصلونا سواء يوصلونا l'information du cerveau vers les muscles etc. ou bien يدونا sensation من la peau. par exemple تشوفوا حاجه حاميه، هذا l'exemple من la peau يدوها للسيرفو. هذا pour système nerveux périphérique. Donc le système nerveux est la partie de l'organisme qui dirige les informations sensorielles, coordonne les mouvements musculaires, régule le fonctionnement des organes. Le système nerveux est composé de deux parties اللي هما système nerveux central et périphérique. Le central اللي هو qui est composé du cerveau et la moelle épinière reçoit et intègre les informations pour influer le corps. reçoit يعني زعما يستقبل لي زانفورماسيون وينتغريهم. داكور؟ يجمعهم مع بعض باش يعطينا une seule information. Et le périphérique circule les informations entre le central et les organes. Le périphérique هو c'est un système de conduction.
d'accord, بين السنترال و لي زورغان. باسكو السيستم نيرفو فونكسيون بهاد لا ميثود. عندنا لوردر اللي يجينا من السنترال لو سيرفو، بوي عندنا لي نيرف ولا السيستم نيرفو بيريفيك يوصلونا لي زانفورماسيون، بوي عندنا لي زورغان اللي يديرونا الموفمون، داكور. ou la moelle épinière aussi c'est un système de conduction entre le cerveau et les nerfs. Ça c'est un nerf, d'accord, عندنا qui est composé شفتوه في الإيستو، عندنا qui est composé du pyrénéum, endonérium. On a les nodes de Ranvier, les cellules de Schwann, d'accord. Aussi on a ça, c'est l'axone. On a deux extrémités, qui est une est sensorielle et l'autre qui est moteur, d'accord. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est la moelle épinière. إذا ما شفتوش la vidéo تاع التورا تاع la colonne vertébrale، la moelle épinière تفوت هنايا، d'accord. في هاد لا ستركتور عندنا لا moelle épinière تفوت ابارتير، عندنا هذوك لي فيرتيبر كاع يكونونا مع بعض ان فورامين كي ابلي فورم انترفيرتيبرال. لا مول ايبينيير تفوت اترافير ce foramen, d'accord. Ça c'est le ganglion qui constitue une partie du système nerveux périphérique. Ça c'est la moelle en détail. On a ça, c'est la matière grise et la matière blanche. On a la moelle épinière عندها deux racines. chaque moelle في chaque niveau عندنا كيما شفنا في la vidéo تاع les vertèbres، قلنا عندنا des vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires, sacrales. La même chose pour la moelle. Donc la partie de la moelle اللي تكون في les vertèbres اللي تفوت entre les vertèbres cervicales نقولها moelle cervicale، اللي تفوت entre les vertèbres thoraciques نقولها moelle thoracique etc. ونومي على حساب les vertèbres aussi, d'accord. Donc عندنا chaque moelle reçoit des nerfs، reçoit ou تمدنا des nerfs. On a عندنا une racine ventrale et une racine dorsale. La racine dorsale sensorielle, c'est-à-dire هي اللي تدينا l'information. par exemple كي نشوفوا حاجه حاميه تدينا هذيك l'information تفوت à partir de la racine dorsale, d'accord. puis من بعد تطلع للسيرفو، d'accord. la racine dorsale sensorielle دير لنا des sensations. la racine ventrale هذه اي موتريس، هي اللي تجيب لنا لوردر، تجيبه من السيرفو وتديه لي ميسكل effecteur باش يديروا لنا الموفمون، داكور. دونك عندنا لا مول épinière constituée de deux racines اللي هما الراسين دورسال اللي فيها الغانغليون. دونك الراسين دورسال هي اللي تدينا لانفورماسيون سونسوريال من لابو ولا تديها للسيرفو باش يديرنا باش pour recevoir l'information. ولا الراسين فونترال هي اللي تدينا لانفورماسيون من السيرفو حتى للميسكل باش يديرنا ان موفمون، داكور. وهاد لي دو راسين مع بعض، راسين فونترال اي راسين دورسال، يديرونا ان نير، داكور. مع بعض يكونونا ان نير كي لو نير سبينال، داكور. وكاع بزاف من هاد لي نير سبينال راح يديرونا لو سيستم نيرفو بيريفيريك اللي هو كونستيتيي دو نير، داكور. هنايا ça c'est le système nerveux périphérique. هنايا عندنا لا موال، chaque موال تمد لنا دي نير سبينو. هاد لي نير سبينو كاع كيما راهم يكونوا لنا سيستم نيرفو بيريفيريك، داكور. دونك والنير سبينال كونستيتي قلنا عندنا اون برانش سونسيتيف اللي هي لا راسين دورسال توصلنا لانفورماسيون من لابو فير السيرفو، و اون برانش موتريس اللي توصلنا لوردر من السيرفو فير لي موسكل. Donc un plexus, c'est quoi un plexus? Un plexus, dans un plexus, les fibres nerveuses des différents nerfs spinaux reliant la moelle épinière au reste de l'organisme sont triés. Un plexus احنا صحيح عرفنا كيفاش يتفورميو لي نير. البلكسوس هي بزاف من هاد لي نير سبينو يتخلطوا مع بعض، داكور، يفورمونا ان بلكسوس، يديرونا يتخلطوا مع بعض سون تريي ويديروا لنا ان بلكسوس اللي يوصلونا لا مول. البلكسوس يوصلنا لا مول ايبينيير او ريست دي زورغان، داكور. بلكسوس دونك فهمنا كيفاش يتفورما نير سبينال، بليزيور نير سبينو يتخلطوا مع بعض ويفورموا لنا ان بلكسوس، داكور.
بلكسوس جاي كيما centre d'électricité في la maison يكون عندنا un centre d'électricité وهذاك السونتر يوزع لنا l'électricité لكاع لي شامبر à partir des fils الاسلاك هذوك. دونك هذاك السونتر d'électricité هنايا نقولوا له ان بلكسوس. في الاورغانيزم عندنا اوسي عندنا دي سونتر d'électricité، عندنا شحال من بلكسوس. هذوك لي سونتر يوصلوا لنا لي انفورماسيون ا بارتير دي فيل. غير ان سو سونتر يوصلنا لانفورماسيون بليزيور ريجيون. داكور سا سي ان بلكسوس. دونك عندنا شحال من بلكسوس. عندنا سيرفيكال جاي في لا بارتي سيرفيكال، عندنا براكيال اللي راح نشوفوه اليوم في لا بارتي براكيال، عندنا لومبير اي ساكري غادي نشوفوهم في دي فيديو الفيديو الجايين. بور لو بلكسوس براكيال سا سي اون ايماج البلكسوس براكيال. ça c'est le plexus brachial. قلنا عندنا هذو لي غونغليون تاع الغاسين دورسال اذا قلتوا عليهم تاع لاموال. عندنا غاسين دورسال مع غاسين فونترال توصل تدير لنا ان نير، غاسين فونترال مع غاسين دورسال توصل تدير لنا ان نير اكسيتيرا. بليزيور نير غادي يتخلطوا مع بعض يمدوا لنا ان بلكسوس. داكوغ هذا البلكسوس اللي يكون في لا ريجيون دو برا اكسيتيرا نقولوا له بلكسوس براكيال. داكوغ وهذا البلكسوس غادي يمد لنا بليزيور نير ولا برانش تيرمينال راح نشوفوهم. بور لو بلكسوس دونك كيفاش تعرفوا البلكسوس براكيال؟ درت لكم ان ريزومي كيفاش تعرفوا البلكسوس براكيال كيفاش راهو فورمي. عندنا ترسموا هنا راني رسمتو ديروا هنايا باش نعقلوا عليه. راح نديرو هنايا باغ اكزومبل نكتبو باش تعقلوا عليه. عندنا نكتبو هنايا دي توجور باش ترسموا بلكسوس براكيال. عندنا سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 اي تي 1 اونفان تي 1. هادو هما لي غاسين تاع لا مال ايبينيير. سي 5 معناتها راه جايه في الفيرتيبر سي 5 داكور، سي 6 في الفيرتيبر سي 6 اكسيتيرا. دونك هنايا بلكسوس براكيال اي فورمي بار سي راسين. هادو نقول لهم دي راسين داكور سو سون دي راسين. هاد لي راسين هما البلكسوس براكيال فورمي بار ا بارتير دي راسين. عندنا سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 اي تي 1 داكور. هنايا في لا بروميير ايتاب عندكم هادو هما لي راسين. كيفاش يجي داير بلكسوس براكيال؟ هذه اون ميثود سهله باش تحفظوا بها. عندنا سي 5 و سي 6 نرسمو ان ايغريك اونتر سي 5 و سي 6، بوي سي 7 نخلوها طويله هكا، بوي سي 8 وحدها و سي 8 و تي 1 نديرو ان نوتر ايغريك داكور. دونك ابري سا شا عندنا نرسمو ام هنايا كوم اون ام داكور. هنا ابري سا نديرو عندنا هادو سو سون دي برانش تيرمينال راح نفهمكم اكثر. بوي اونفان راح قبل ما نرسمو هذاك لي زوتر برانش عندنا دونك هادو هنا فهمنا بلي هادو سون دي غاسين. قلنا بلي عندنا باغ اكزومبل السي 5 عندها غاسين دورسال وغاسين فونترال مع بعض يفورمونا ان نير سبينال داكور. هذا النير سبينال الاول. والسي 6 لا ميم شوز فيها غاسين فونترال وغاسين دورسال تفورمينا نوتر نير سبينال مع بعض يفورمونا يتخلطوا مع بعض داكور. هذه في لا بروميير شوز. هذا كي تخلطوا مع بعض السي 5 و سي 6 تفورمينا ان ترون داكوغ. هذا الشيء نقولوا له ان ترون. عندنا غاسين بوي ترون. هذا سي لو بروميير ترون داكوغ. ابري سا شا عندنا السي 7 قاعده توحدها دونك هذا ترون وحده، وبوي سي 8 لا ميم شوز نير سبينال اللي جينا من سي 8 والنير سبينال اللي جينا من تي 1 يتخلطوا مع بعض يفورمونا ان نوتر ترون داكوغ. هذا سي لو ترون سوبيريور. هذا الاول سوبيريور موين اي انفيريور. دونك عندنا لي غاسين بوي لي ترون. ابري سا عندنا لي فيسو. ابري لي ترون عندنا دي فيسو. كيفاش يتفورماو هاد لي فيسو؟ لي فيسو يتفورماو يتخلطوا مع كي يتخلطوا هاد لي ترون يتخلطوا مع بعض يفورمونا دي فيسو. دونك البلكسوس كيما راكم تشوفوا راه عباره عن دي الانتيغريتي سادير هاد لي نير سبينو يتخلطوا مع بعض يفورمونا دي ترون بوي دي فيسو داكور. دونك
بور لي فيسو عندنا نرسمو عندنا الفيسو الاول فورمي بار الترون الاول وترون زاوج، هذا سي الفيسو الاول داكور، عطينا ان فيسو. بوي عندنا الفيسو هذا نقول له لاتيرال. دونك نشرحوا لي فيسو كثر ليسونسيال، مش حاولتكم هنا ما غاديش نشرحوا لي فيسو، راح نديرو باغ اكزومبل هذا اكزومبل تاع فيسو داكوغ، راح نشرحوا لي فيسو من بعد. ليسونسيال عندنا البلكسوس براكيال كيفاش ترسمو، قلنا نرسمو سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 سي 1، نجمعوا بين سي 5 سي 6 ونديرو ان ايغريك، سي 7 تقعد وحدها، سي 8 و سي 1 نجمعوا بيناتهم، بي نرسمو ام. هادو سون دي برانش تيرمينال اللي راح نشرحوهم، صديق هنا النير ميسكولو كوتاني، عندنا الميديون اون نير، ومازال عندنا الاكسيلار والغاديال راح نشرحو كيفاش يترسم داكور. دونك عندنا صا هنايا هذا اللي رسمته هنا لا ميم شوز، قلنا نديرو سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 سي 1 ونجمعوا بيناتهم. دونك عندنا البوغ الاكسيلار والغاديال ماهوش فورمي هنايا الميسكول كوتاني الميديون اون راه فورمي ا بارتير دي ترون، بصح الاكسيلار والغاديال راه فورمي ا بارتير دي فيسو. دونك غادي نشرح لكم كي نشرحوا لي فيسو. ابري سا كاسكونا عندنا هنايا قلنا عندنا سي 4 سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 سي 1، نجمعوا بين سي باردون عندنا سي 5 هادو اللي يفورمونا، عندنا سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 اي تي 1، راح نجمعوا بين سي 5 و سي 6 يفورمونا ان ترون. بوي عندنا هذه سون دي راسين ترون، بوي الفيسو فورمي هنا السي 7 راح تفورمي لنا ان ترون وحدها. الفيسو راه فورمي لو بروميير فيسو لاتيرال فورمي ا بارتير من الترون الاول، هذا الترون الاول وهذا الترون الزاوج مع بعض راح يفورموا لنا ان فيسو داكور. الفيسو ça c'est le premier faisceau qui est latéral. les faisceaux عندنا كيما لي ترون قلنا عندنا supérieur moyen inférieur. pour les faisceaux نقولوا latéral médial postérieur. pourquoi على حساب في لي faisceaux نديروا على حساب السيتوياسيون تاع l'artère axillaire داكور. les faisceaux donc كي نقولوا latéral معناتها latéral par rapport à l'artère axillaire و médial par rapport à l'artère axillaire, postérieur par rapport à l'artère axillaire. donc عندنا هذا الفيسو الاول. لو دوزيام فيسو كي ابلي ميديال عندنا هذا لي راسين قلنا عندنا سي 8 و تي اي فورمونا ان ترون، و ابارتير من هذا الترون الاول الترون بوستيريور، هذا لو ترون بوستيريور، و ابارتير من الترون كي ابارتير عندنا الفيسو عندنا سا سي لو فيسو latéral ou ça c'est le faisceau médial d'accord. هذو le faisceau postérieur formé à partir des branches postérieures. هنا حنا كنا نشوفوا هذو à partir des branches antérieures ou la ventrale, mais pour le faisceau postérieur formé à partir des branches postérieures ou la oui des branches postérieures تاع كاع هذوك les troncs في ثلاثه. le faisceau postérieur formé à partir des 3 troncs مع بعض mais leurs branches postérieures ماشي le ventral. donc ça c'est pour les faisceaux. donc كيفاش نشرحوها في هذيك ليماج اللي رسمناها. نرجعوا هنايا قلنا عندنا لو بروميير فيسو كي فورمي ا بارتير من الترون الاول، لو بروميير فيسو كي فورمي ا بارتير من الترون الاول ومن الترون الزاوج يفورمونا لو بروميير فيسو. لو دوزيام فيسو كي برولونجمون تاع الترون الثالث الميديال هذا اللاتيرال قلنا فورمي من الترون الاول والزاوج. راكم فاهمين كيفاش تفورميو لي ترون. الميديال فورمي ا بارتير دو فيسو هذا الترون 3 لو ترون بوستيريور او بيان لو ترون انفيريور هو اللي يدير لنا برولونجمون يفورمي لنا لو فيسو ميديال. pour le faisceau postérieur عندنا البرولونجمون تاع كاع لي ترون كاع لي برونش بوستيريور تاع كاع لي ترون يصرا لهم برولونجمون نرسموه وحده هنايا par exemple avec cette couleur يصرا برولونجمون تاع هذا برولونجمون تاع هادو لي ترون و برولونجمون تاع هذا كاع يفورمونا ça c'est le faisceau postérieur. faisceau postérieur غادي يمد لنا دو برونش. هاد لي دو برونش هما l'artère pardon le nerf axillaire والغاديال داكوغ. نعاودو نشرحوها كي نبغوا نرسمو un autre plexus. نعاودو نرسمو هنا قلنا نديرو C6 pardon C5 C6 C7 C8
et enfin T1. puis نجو هنايا وقلنا نجمعوا entre C5 et C6 ونديروا Y. C7 تقعد وحدها C8 و T1. قلنا هادو sont des racines, d'accord. puis عندنا les troncs الاول, ça c'est le premier qui est supérieur, le tronc supérieur, le tronc moyen et le tronc inférieur, d'accord. pour les faisceaux قلنا هادو لي troncs, les faisceaux نسموهم على حساب situation تاع l'artère axillaire اللي يكون latéral par rapport à l'artère axillaire نقولها faisceau latéral, médial par rapport à l'artère axillaire نقولها faisceau médial, postérieur par rapport à l'artère axillaire نقولها faisceau postérieur. donc pour les faisceaux عندنا le premier qui est formé à partir من tronc الاول, هذا tronc الاول و tronc الزاوج يفورمونا le faisceau latéral, d'accord. هذا c'est le faisceau latéral. Le faisceau médial est formé à partir du prolongement تاع le tronc inférieur, هذا le tronc 3 غير يديرنا prolongement يمدنا le faisceau médial. pour le faisceau postérieur عندنا les 3 branches postérieures تاع كاع les troncs يفورمونا هذا c'est le faisceau postérieur. faisceau postérieur عندنا يمدنا 2 branches, d'accord, اللي هما le nerf axillaire ou le radial. pour les autres nerfs on a le nerf, نكملوا prolongement تاع هذا وهذا. عندنا هنايا باش نعرفوا les autres nerfs نرسموا ام, d'accord, كيما رسمنا y دوكا نرسموا ام, هذه ام ما تخلطوش بيناتهم. هنايا في البروميي كاع نقولوا عندنا هذا نديروا ام هنا سي musculo cutané, le nerf musculo cutané. عندنا الام الزاوجه هنا سي لو nerf médian والاو هنايا سي لو nerf ulnaire, داكوغ. راح نهضروا هذو يسموهم دي برونش تيرمينال. دونك كي نجو نقسموا عندنا كون نبغوا نقسموا عندنا هذو سون دي راسين, puis عندنا لي troncs, puis les faisceaux, puis les branches terminales, d'accord. هذا هو البلكسوس براكيال. جيسبر تكونوا فهمتوا, سي ترسموه وحدكم باش تعقلوا. دونك هذا سي لو بلكسوس براكيال. كملنا من الريزومي تاعي, راح نرجعوا له من ذاك. دونك دركا نفوتوا للكور, نشرحوا كويكلي شدرتو في الكور باش ما يكونش باش ما تخلطوش. عندنا لو بلان فيه لانتروداكسيون, كونستيتيوشن لي راسين و لي ترون, لي فيسو اللي درنا عليهم, سيتوياسيون, ديستريبيسيون. عندنا دي برانش كولاتيرال و دي برانش تيرمينال. دونك pour l'introduction عندنا l'innervation motrice et sensitive du membre thoracique. une minute هنا. عندنا l'innervation motrice et sensitive du membre thoracique et sous la dépendance du plexus brachial. motrice ou sensitive تاع كاع les membres supérieurs thoracique ولا supérieur راهي sous la dépendance du plexus brachial. كيما شرحنا قلنا plexus جاي كيما centre d'électricité. في الدار عندنا دي centres d'électricité يوصلونا l'électricité لكاع لي شومبر. la même chose في chaque région. par exemple membre supérieur عندها plexus, هذا plexus هو centre d'électricité تاع الممبر supérieur. وصلنا l'innervation motrice و sensitive تاع كاع les organes du membre supérieur وعلاه نقولوا موتريس سنسيتيف باسكو عندنا في شاك راسين كيما نقولوا باغ اكزومبل سي 5 عندها اون برانش سنسيتيف اللي هي لا راسين دورسال, برانش موتريس اللي هي لا راسين فونترال. مع بعض يجتمعوا مع بعض الراسين فونترال والدورسال يفورموا لنا ان سونير سبينال, داكور. Le plexus brachial est un réseau anastomotique formé par les branches ventrales des nerfs rachidiens au niveau de la moelle cervico-thoracique. On a cervico-thoracique parce qu'on a fait les C ou fait les T. Et à partir duquel s'effectue la distribution des nerfs périphériques du membre. D'accord. Le plexus sera la distribution les membres supérieurs. D'accord. Après ça, la constitution عندنا هذا هو البلكسوس اللي كنا نشرحوا فيه. كاسكونا فيه هذو هما لي غاسين اللي يفورمونا البلكسوس يجتمعوا مع بعض. عندنا هذو مع بعض السيسات وحدو, هذو مع بعض يفورمونا دي ترون, هذو سون دي ترون. puis les troncs يجتمعوا مع بعض يفورمونا les troncs يجتمعوا مع بعض يفورمونا دي فيسو. عندنا tronc supérieur والmoyen يفورمونا le faisceau latéral. le tronc inférieur وحده يفورمونا le faisceau médial. pour les branches postérieures تاع كاع les troncs يفورمونا هذا le faisceau postérieur باسكو راه جاي postérieur
par rapport à l'artère axillaire. نقولوا على حساب les faisceaux على حساب la situation تاع l'artère axillaire. puis عندنا les branches terminales اللي هضرنا عليهم اللي هما le nerf هضرنا عليهم musculo-cutané, axillaire radial, médian et nerf ulnaire. D'accord? Le plexus brachial se construit progressivement à partir des branches ventrales des 4 derniers nerfs cervicaux, les C5, C6, C8, C8, C7, C8 et du premier nerf thoracique T1. Les branches ventrales de C4 ou T2 peuvent également participer. La réunion de ces branches aboutit à des troncs des faisceaux. Les 5 branches d'origine sont nommées racines du plexus. L'origine, نقولوا له des racines. فهمنا على نقولها des racines parce que يجونا من كاع الأموال، هما الجذور يجونا من الأموال. Constitution عندنا les troncs. Les racines du plexus se rassemblent pour former 3 troncs اللي هو primaire supérieur اللي يجينا من C5 ou C6. Puis عندنا primaire moyen prolongement تاع C7. Le tronc primaire inférieur il dit à partir de C8 et T1. D'accord? Constitution عندنا les faisceaux des troncs. من هاد les troncs قلنا يجونا 3 faisceaux كيما شرحنا. عندنا من هاد les troncs يجونا 3 faisceaux اللي هما عندنا faisceau latéral. عندنا le faisceau latéral هذا C4 يجينا à partir des troncs supérieurs et moyens. Le faisceau médial اللي هو 6 هنا يجينا prolongement تاع الفيسو تاع le tronc inférieur. Et enfin le faisceau postérieur يجينا réunion تاع les branches postérieures تاع كاع هذوك les troncs. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a? Le plexus brachial. Oui, j'ai une situation تاع plexus brachial. قلنا عنده une forme d'un triangle. قالك plexus brachial عنده une forme d'un triangle. La base تاع هذا التريانجل ريبون هذه هي la base. Les 4 vertèbres cervicaux اللي هما C5, C6, C7 et C8. Ou la première vertèbre thoracique اللي هي T1. و le sommet هنايا هذا le sommet جاي هذه la région axillaire. المهم تعرفوا هذه هي la région axillaire. Au cours de son trajet, le plexus traverse d'abord la partie inférieure et latérale du cou. Il traverse la partie inférieure le cou et pénètre ensuite هنايا يفوت من الكو بعدها يروح vers la région axillaire. هذه la situation تاع plexus brachial. Au cou قالك le plexus brachial est placé في la région هنايا في la région subclaviculaire entre le muscle scalène هذا c'est le scanel ventral ou bien moyen et le scanel scanel ventral ou bien antérieur et le scanel moyen. Au début قلنا يفوت من الكو عندنا entre هنا هذه la région subclaviculaire entre scanel هذا c'est le muscle scanel antérieur et le scanel moyen. Au début يفوت هنا puis يروح la région axillaire. Au sommet de l'aisselle هي la région اللي جايه تحت le bras l'aisselle. Donc في الصومي تاع l'aisselle le plexus brachial est représenté par 3 faisceaux qui sont situés en arrière et en dehors de l'artère axillaire. قالك في هذيك la région هنايا في هذه la photo هنايا هاكا يكون داير في la région de l'aisselle هنا هاكا يكون داير باسكو هنا في هذيك la région عندنا l'artère axillaire. Ou les rapports تاع plexus مع l'artère axillaire sont représentés par les faisceaux. D'accord? عندنا les faisceaux عندهم des rapports avec l'artère axillaire. قلنا نسموه عندنا latéral parce que j'ai latéral par rapport à l'artère axillaire, le médial par rapport à l'artère axillaire, postérieur par rapport à l'artère axillaire. Donc في la région axillaire يكون le plexus brachial représenté par les faisceaux. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a? Dans la fosse axillaire, les rapports تاع هذا plexus مع l'artère axillaire se modifient à mesure que s'éloigne. قالك هذيك les rapports اللي هضرنا عليهم تاع les faisceaux غادي يتبدلوا باسكو في la région تاع la fosse axillaire اللي جايه مورا l'aisselle. Le faisceau médial croise obliquement de haut en bas
الفيسو ميديال اللي هو جاي ميديال بارابور راسل بارابور لارتير اكسيلار كخواز اوبليكمون دو اون با اي دو اون دو دون لا فاس بوستيريور de l'artère axillaire passe dedans entre l'artère et la veine. Le faisceau postérieur reste jusqu'à sa terminaison en arrière de l'artère اكسيلار. دونك قال لك هذا لي رابور مع لارتير اكسيلار، قلنا لي فيسو عندهم دي رابور افيك لارتير اكسيلار يتبدلوا ما عدا هذا لو فيسو بوستيريور صوف لو فيسو بوستيريور غادي يقعد توجور بوستيريور، بصح الفيسو ميديال رايح يتبدل الرابور تاعه مع لارتير اكسيلار راح يتبدل، ما غاديش يقعد توجور ميديال داكور، رايح غادي يطلع فوق هذاك لارتير اكسيلار يروح فوقه دو اون با يعاود يهبط de deux en deux dents ومن بعدها يروح vers la face postérieure داكور. غادي يتبدل الرابور تاع الفيسو ميديال بارابور لارتير اكسيلار. puis qu'est-ce qu'on a là هادو هما لي فيسو. قلنا عندنا لو فيسو لاتيرال، عندنا الفيسو ميديال اي بوستيريور غادي يقعد توجور بوستيريور، مي بور الفيسو ميديال غادي يتبدل، غادي يفوت يكروازينا لارتير اكسيلار بوي يرجع يهبط اون دودون بوي غادي يرجع اون اريير، ما غاديش يقعد توجور ميديال، غادي يرجع هذا لو فيسو غادي يرجع اون اريير د لارتير اكسيلار. les trois faisceaux dans leur branche terminale في la cavité axillaire. pour la distribution donc كملنا عندنا دوك نهضروا على هذوك لي برونش تيرمينال، كملنا مع لي راسين لي ترون لي فيسو، عندنا اونفان لي برونش تيرمينال. لي برونش تيرمينال اللي هما لي نير ميسكولوكوتاني. هنايا لي برونش تيرمينال اللي شفناهم هنا عندنا لي نير ميسكولوكوتاني عندنا لي نير اكسيلار راديال ميديون اي اون، هذو هما لي برونش راح نشوفوهم هنا اون ديتاي. عندنا اون نومبر دو 11 لي برونش، ما عندناش غير هذوك باسكو عندنا اوسي هذوك دي برونش تيرمينال، مي عندنا اوسي دي برونش كولاتيرال sont essentiellement motrices. Les branches sont essentiellement motrices, mais et se destinent sont essentiellement motrices, mais ils diront la sensation, d'accord, et se destinent aux muscles de la ceinture scapulaire pardon. Donc هادو sont pour les branches collatérales. pour les branches terminales عندنا هذوك les nerfs. باردون هنا راهم هضروا غير على لي برونش كولاتيرال، واللي حنا رسمناهم سون دي برونش تيرمينال اللي هما اللي راح نديطايوهم. عندنا لو نير اكسيلار كي نبداو بالنير اكسيلار. لو نير اكسيلار ايت ان نير ميكست، عنده دو زوريجين. النير اكسيلار راح نشوفوه في لا فوتو عنده دو زوريجين. لا بروميير اللي هي الفيسو بوستيريور، النير اكسيلار يجينا ا بارتير دو فيسو بوستيريور. لا بلوبار تاع هاد لي برونش يجونا من الفيسو بوستيريور داكور، ولا لا برونش غيال يجونا من لي راسين سي 5 سي 6. هذه كنروحو كاع لا برونش الجذر كاع تاع النير اكسيلار ا بارتير دو سي دو راسين، مي لا برونش ابارونت لي يبان لنا بلي راه يجي من الفيسو بوستيريور. دونك هذا لو نير اكسيلار لو تراجي تاعو عندنا باس دون ليسباس اكسيلار لاتيرال puis contourne le col chirurgical de l'humérus de dorsal à ventral et se termine sur la face profonde du deltoïde. كيفاش هذه راح نشوفوها هنا في لا فوتو. عندنا ça c'est le nerf axillaire. Le nerf axillaire عندنا يجينا من à partir de l'espace axillaire latéral. عندنا les espaces axillaires عندنا latéral وعندنا الكودال. le nerf axillaire يجينا منه، هذا هو l'espace. ان شاء الله تكونوا تتبعوني. عندنا تبعوا في هذا الستيلو عندنا ليسباس اكسيلار لاتيرال. نير اكسيلار يجينا منا. نعاودو نمحو نير اكسيلار، هذا ليسباس اكسيلار لاتيرال هنايا سي نير اكسيلار. قال لك يكونتورينا الكول شيروجيكال تاع الهيميروس. هذا الكول تاع الهيميروس راه يديرنا يكونتورينا دو فونترال ا دورسال من القدام ويدور عليه داكور صا. ومن بعديها ابري صا مورا ما يجينا من هذا ليسباس يكونتورينا هذاك لو كول غادي يدخل هنايا à l'intérieur du deltoïde. هذا هو الدلتويد لي مسكل تاع ليبول داكور. هذا هنايا اوسي عندنا سا سي نير اكسيلار غادي يجينا من ليسباس اكسيلار لاتيرال ويفوتنا على الهيميروس يونتورنا الكول وبعدها يروح للدلتويد داكور.
هذا pour le nerf axillaire. pour l'innervation motrice هو هنا قال لك درتو في الكور تاع لي موسكل مي جينيرالمون على حساب السيتوياسيون تاعو هذا الموسكل هذا النير اكسيلار راه يدير لنا لينرفاسيون تاع الدلتويد هو اللي يحركنا الدلتويد من نطلعوا لي بول تاعنا ولا دونك هذا لو نير اكسيلار يدير لنا لينرفاسيون تاع الدلتويد اوسي يدير لنا تاع البتيغون داكور الموسكل تاع البتيغون يدير هو اللي يدير لنا لينرفاسيون موتريس لينرفاسيون موتريس معناتها هو اللي وصلنا لانفورماسيون مونتريس من السيرفو فيغ هاد لي موسكل اللي هما الدلتويد والبتيغون. pour l'innervation sensitive قال لك في السيرفاس كوتاني دو موانيون دو ليبول والارتيكولاسيون دو ليبول هنا التيريتوار تاع السنسيتيف هو اللي يخلينا نحسوا بهاد لا ريجيون موانيون دو ليبول لو موانيون دو ليبول هو هاد لا بارتي تاع ليبول بارتي اكسترن نحسوا بها ولا الموانيون راه فورمي من الدلتويد داكور ولا ارتيكولاسيون دو ليبول هذا هو هنا النير اكسيلير خلينا نحسوا بهاد لا ريجيون داكور. ابري سا qu'est-ce qu'on a هذه pour le nerf axillaire. Le nerf radial ça c'est une autre branche terminale. Le nerf radial c'est un nerf mixte كي نقولوا mixte معناتها sensitif ou motrice كاع la plupart تاع هذه branches يكونوا sensitif ou motrice. l'origine la même chose عندنا apparent يبان لنا بلي راه يجي من الفيسو posterieur mais le réel من الجذر تاعو راه جاي à partir de C6 C7 C8 كاع مع بعض et T1 راه يجينا منهم كاع داكو اصلا هذا النير راديال والاكسيل النير راديال راه يجينا من الفيسو بوستيريور الفيسو بوستيريور راه جاي دو لينيون تاع كاع هذوك لي ترون التراجي تاعو عندنا النير راديال يخرج من الكرو اكسيلير باغ ليسباس اكسيلير كودال ليسباس اكسيلير كودال اذا عقلتوا عليه هنا شفنا ليسباس اكسيلير لاتيرال الكودال هذا هو ça c'est l'espace axillaire caudal effaçons هنا l'espace axillaire caudal مننا يخرج لنا النير راديال داكور نرجعوا par l'espace axillaire caudal puis chemine dans la loge dorsale du bras يروح vers la loge dorsale du bras c'est-à-dire يكون antérieur بعد يرجع postérieur داكور la loge dorsale du bras dans le sillon du nerf radial عندنا في l'humérus عندنا un sillon إذا درتو في l'ostéologie en contact de l'humérus il contourne en latéral l'humérus et passe au coude contourne l'humérus en latéral بعد يروح للكود كما راكم تشوفوا dans le sillon bicipital latéral هذا c'est sillon bicipital latéral donc هو يجينا من الكرو axilla caudal يروح en postérieur من l'humérus يفوت عنا على السيون تاعنا راديال ومن بعد يروح vers le coude à partir du sillon bicipital latéral. À ce niveau هنا غادي ديفيزينا en deux branches الاولى qui est sensitive هنا la branche superficielle antérieure sensitive هي اللي تحس ولا branche profonde هي اللي ديرنا الموفمون هي اللي ديرنا l'ordre la branche profonde ou bien motrice dorsale. D'accord. هنا ça c'est pour le nerf radial. pour l'innervation قبل نشوفوا هنايا في ليماج تاع لو كرو تاع باردون تاع السيون دو نير راديال هنايا ça c'est le sillon تاع النير راديال هنا ça c'est sillon تاع النير راديال. donc pour après ça qu'est-ce qu'on a pardon qu'est-ce qu'on a عندنا لي نير راديال عنده تيريتوار دينرفاسيون موتريس اوسي درتوها في لي موسكل مي ليسونسيال هو يدير لنا الموتريسيتي تاع التريسيبس داكور يدير لنا الموتريسيتي تاع الموسكل بوستيريور دو برا اوسي موسكل براكيو راديال ولا لو بواني يدير لنا اوسي الموتريسيتي دو بواني هذه بور الموتريسيتي بور لي سونساسيون شي يدير لنا سونساسيون لا راديال ريبريزونتي هنايا اون روج هنا ça c'est la vue postérieure ou la vue antérieure. Il y a la face postériolatérale du coude, d'accord? Avec une autre couleur. La face postériolatérale du coude, et la face dorsale de la main, d'accord? En dehors de l'axe de médius هذا هو الميديوس هنايا يبدا السensation تاع النير راديال
à l'exception تاع les deux dernières phalanges تاع l'index و الميديوس. هو يدير لنا السونساسيون تاع l'index و الميديوس مي à l'exception تاع هاد les deux dernières phalanges. et la base يدير لنا la sensation تاع la base de l'éminence thénard. اش معناتها هذه l'éminence؟ هذه هي l'éminence thénard، شوفوها هنا، هذه هي thénard éminence. هو يدير لنا السونساسيون هنايا تاع لا باز تاعها. داكور، هذا بور لو نير غاديان. جيسبر تكونوا فهمتوا. ابري سا كملنا مع لاكسيلار والغاديان. عندنا الميسكولو كوتاني. الميسكولو كوتاني اللي شفناه هنا، شفناه هنايا توجور ربطوا بيناتهم. شفناه هنايا الميسكولو كوتاني، هذا هو راح نشوفوه. الميسكولو كوتاني قال لك لوريجين ابارون تاعو يبان بلي جينا من الفيسو لاتيرال. الفيسو لاتيرال فورمي بار لي ترون لو بروميير اي لو سوبيريور و لو موين. الغيال لوريجين الغيال تاع هذا الفيسو اللي هي سي 5 و سي 6، لي راسين تاع سي 5 و سي 6. التراجي تاعو وقال لك يخرج لنا من الكرو اكسيلار ومن بعديها بيرفور يدخل في الميسكل كوراكو براكيال. هذا الميسكل كوراكو براكيال يدخل فيه ومن بعد يعاود يخرج. puis chemine dans la loge ventrale du bras entre le muscle biceps brachial dans le muscle biceps brachial. donc هو غادي يخرج من الكرو اكسيلار يدخل في الميسكل كوراكو براكيال ويخرج منه ومن بعد يروح entre الميسكل بيسبس ولو ميسكل براكيال. راح نشوفهم في الفوتو يدخل بيناتهم. المهم ليسونسيال عندنا هذا البراكيال والبيسبس راه منا يجي بيناتهم. داكور. سو تيرمين وين يكمل في البلي دو كود. يكمل في البلي دو كود باردون، راح يكمل هنايا في البلي دو كود. après ça en superficie du sillon bicipital latéral. bicipital latéral يفوت منه الغاديال، هو يفوت فوق هذا en superficie. داكور، فوق التيرمينيزون تاع الغاديال. او اون برانش غادي يمد لنا دو برانش باردون، غادي يمد لنا اون سول برانش. هذيك لا برانش اللي غادي تمد لنا زوج. ليسونسيال هو غادي يفوت en superficie du sillon bicipital latéral ويمد لنا هذا النير كوتاني لاتيرال تاع لافونبا. داكور. دونك بور النير ميسكول كوتاني قلنا يخرج من الكرو اكسيلار يدخل في الكوراكو براكيال يخرج منه يفوت انتر لي دو ميسكل اللي هما البيسبس والبراكيال. هنا في هذه لا فوتو راح يدخل هنا انتر البيسبس هنايا سا سي البراكيال وهنا سي هنا باردون عندنا هنا سي البراكيال وهنا سي البيسبس. دونك النير غادي نرسمو هنايا النير ميسكولو كوتاني راح يفوت بيناتهم. داكور. ça c'est pour le trajet تاع الميسكولو كوتاني. وقلنا يكمل يمدنا اون برانش اللي هو النير كوتاني لاتيرال تاع لافونبرا. après ça عندنا لي تيريتوار لا ميم شوز. قلنا عندنا تيريتوار تاع لينيرفاسيون موتريس سنسيتيف. الميسكولو كوتاني على حساب التراجي تاعو يدير لنا الموتريسيتي تاع لو برا. داكور، كاع لي ميسكل دو برا. ولينيرفاسيون سنسيتيف الميسكولو كوتاني راه هنايا اون بلو. هذا هو التيريتوار تاع الميسكولو كوتاني. هنا سي اون فيو اونتيريور وهنا فيو بوستيريور. قال لك لا فاس لاتيرال تاع لافونبرا. هذا لافون هنايا البرا وهنا لافونبرا. هو يدير لنا لي سونساسيون تاع لا فاس لاتيرال دو لافونبرا و اوسي تاع ليمينونس تينار ولا ثينار. دونك عندنا اللي شفناها في هذيك لا فوتو. ابري سا كاسكونا ابري ما كملنا من النير ميسكولو كوتاني عندنا النير ميديون. النير ميديون اذا عقلتوا وين راه جاي. النير ميديون شفناه هنايا قلنا النير ميديون سا سي النير ميديون. وبيان هنايا في هاد ليماج هنايا يكون لو نير ميديون. داكور. هنا لو نير ميديون راه يجينا من الفيسو اللاتيرال والميديال. لو نير ميديون قال لك لوريجين ابارونت. قال لك على حساب شراه يبان لنا ابارتير دو فيسو لاتيرال والميديال. يجينا من الفيسو لاتيرال والميديال. بوغ الغيال لوريجين غيال تاع هذا النير قلنا عندنا سي 6 و سي 7 سي 8 اي تي 1. تراجي تيرمينيزون قال لك هذا النير ميديون طويل بزاف. سي ان تري لون نير كي باردون سي ان تري لون نير
qui traverse les 5 régions. اللي هما غادي يفوت la face médiale du bras, la face médiale du bras. dans راكم تفرقوا بين ميديال لاتيرال. ميديال توجور كتشوفوها قريبه لا ليني ميديان تاع كاع لو كور، هذه نقولها ريجيون ميديال. كي تكون بعيده نقولها لاتيرال. دون لو كانال براكيال عندنا هنايا كاع هذا الكانال وين جايين لي موسكل لي زارتير اكسيتيرا لي فين تاع لو برا نقول له كانال براكيال. فوالا كانال براكيال يليميتينا كاع هذوك لي ستركتور دو برا. دونك لا فاس ميديال دو برا في الكانال براكيال افيك لارتير مع لارتير براكيال كي كروز اون اكس الونجي. شنو معناتها هذه؟ قال لك هو غادي يفوت لنا هنا بور نير ميديون. شوفوا هنا في لا فوتو هنا سا سي نير ميديون. هنايا نديروها باسكو عندنا هذه اون روج، هذه هي لارتير براكيال. قالك النير هذا النير ميديون راح يجينا لا فاس من لا فاس ميديال دو برا، من بعد يفوت قدام هذا لارتير براكيال ويكروازيها باش يدنا اكس. داكور كوم لا فون دو اكس. دونك كي كروز اون اكس allongé في الكود او كود il se situe dans le sillon bicipital médial. قلنا الغاديال في السيون بيسيبيتال لاتيرال، مي الميديون غادي يفوت في السيون بيسيبيتال ميديال. puis il perfore le muscle rond pronateur. عندنا هذا هو الرون بروناتور غادي يدخل فيه كيما راكم تشوفوا في لافون برا. il passe sous l'arcade du muscle fléchisseur superficiel du doigt et chemine à la partie moyenne l'avant-bras وين يدير لنا الصنع. علاه نقول له ميديون باسكو يفوت في لا بارتي موين تاع لافون-برا. كيما راكم تشوفوا هنا عندنا ايمينونس تاع الفليشيسور سوبرفيسيال دو دو. هنا ماهيش تبان ليسونسيال، هو غادي يفوت تحت هذيك لاركاد وفوق الفليشيسور بروفون دي دوا. هو غادي يفوت قلنا دينا بيرفوراسيون تاع الرون بروناتور، يفوت تحت لاركاد تاع الفليشيسور سوبرفيسيال دي دوا وفوق الفليشيسور بروفون دي دوا. ومن بعدها راكم تشوفوا السيتواسيون تاعه راهي جايه على بارتي موين تاع لافون برا. على بها نقولوا له نير ميديون. نير ميديون جاي في الوسط تاع لافون برا. في البواني غادي يروح في الكانال كاربيان. الكانال كاربيان اللي جاي هنايا. داكور كانال كاربيان ça c'est le canal carpien. هذا pour le trajet تاع le nerf médian. pour نشوفوا هنايا دابا نشوفوا هنا في لا فوتو pour le nerf médian. هذا التراجي تاعو قلنا يجينا من يروح في البارتي ميديال دو برا، بعد يكروازينا لارتير براكيال، puis يروح vers le sillon bicipital médial وبوي يكمل vers le coude ويكون في au milieu. على بيه نقولوا له nerf médian. d'accord pour après ça qu'est-ce qu'on a عندنا نو مانيش داير اوتر فوتو ليسونسيال. كملنا مع التراجي تاعو. اوكي صح. نير ميديون عندنا لينرفاسيون موتريس كوم توجور. بور نير ميديون على حسابكم لوغ على حساب التراجي تاعو دير لنا الفليكسيون تاع لافون برا، دير لا موتريسيتي تاع لافون برا اوسي تاع ليمينونس ثينار. داكور pour le sensitif le nerf médian راكم تشوفوا الكولور تاعو هنايا. باردون pour le nerf médian جاي كولور تاعه اون جون هنايا. هذا لو نير ميديان. pour le médian قالك لا فاس بالمير تاع لا لا فاس بالمير اللي جايه اون في الفونترال. لا فاس بالمير هي الفونترال situant en dehors d'une ligne passant par le milieu de la lunaire, à l'exception d'une zone de la base de l'éminence thénard innervée par un nerf radial. Donc قال لك هنايا في لا فاس بالمير تاع لاما مي هنايا يحبس هنا عند هذا لانولير. هذا لانولير اللي شفناه في الفوتو دوكا ليسونسيال. هذا لانولير عندنا هنايا اون ليني هو يبدا السونساسيون تاع الميديون تبدا منا à l'exception هو قاعدين كاع هذيك لا بارتي à l'exception تاع هاد لا باز تاع ليمينونس يدير لنا سونساسيون با نير راديال.
La face dorsale de la main aussi. في la face dorsale قلنا هذوك لي فالونج تاع ليكسيبسيون تاع الغاديال قلنا يحبس هنا، هذيك البارتي اللي تقعد يديرها لنا سونساسيون باغ نير ميديون. Face dorsale تاع l'index, le médius et la moitié externe des deux dernières phalanges de l'annulaire. D'accord? هذه pour le nerf médian. Et enfin on a le nerf ulnaire. Donc je fais le muscle cutané axillaire radial médian. Et enfin on a l'ulnaire. Pour l'ulnaire aussi mixte, l'apparence على حساب l'origine تاعو يبان في الفيسو postérieur. نشوفو هنا. Ça c'est le nerf médian. Ça pardon, ça c'est le nerf ulnaire. راح على حساب l'origine تاعو راه يجينا من الفيسو médial. هنا نشوفو هنا. Ça c'est l'ulnaire. راح على حساب يجينا من الفيسو médial. D'accord? Donc pour le nerf ulnaire, l'origine apparente c'est le faisceau médial. C'est le faisceau médial et le réel c'est les racines de C8 et T1. Trajet هو غادي يفوت الulnaire في la loge ventrale du bras en médial dans le canal brachial avec l'artère brachiale. هو يفوت مع l'artère brachiale والnerf médian. هنا aussi عندي فوتو. Pour le nerf نقفاسو هنا عندنا le nerf ulnaire. هنايا قلنا هنا كنا مع الميديا، هذا هو النير ulnaire ميديان وهنا النير ulnaire. داكور راه يفوت اوسي في الكانال براكيا. دونك نرجعوا هنا. هذه في الكانال براكيال من بعد يهبط غادي يولي اون ديستال دو كانال brachial perfore la zone, la cloison intermusculaire médiale et passe dans la loge dorsale du bras. هنا عندنا في الكانال brachial عندنا les muscles غادي يفوت اباري بيرفورني هذوك لي muscles يروح vers la région dorsale كيما راكم تشوفوا هنا كان antérieur بعد يرجع posterieur. Au coude dans le sillon du nerf ulnaire عندنا في الكود عندنا sillon du nerf ulnaire تاع l'épicondyle médial. L'avant-bras, il est satellite du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. هنايا كيما راكم تشوفوا هذا هو التراجي تاع الulnaire راه اون بوستيريور. هنا كي يدير لك هكا معناتها راه اون بوستيريور. Au poignet, il passe dans le canal de Guyon. هنايا في البواني والتيرمينيزون يكمل à la main. D'accord? يكمل عند la main. Donc هذا pour التراجي تاع الnerf ulnaire. Après ça on a aussi des territoires تاع l'innervation motrice. L'innervation الموتريسيتي تكون généralement تاع la main, l'éminence thénar ou aussi hypothénar ou aussi les muscles تاع la main. كاع les muscles تاع la main. هذا pour le territoire motrice. Pour le territoire sensitif قالك la face palmaire. Le nerf ulnaire راه هنايا en orange, la face palmaire de la main, toute la zone située en dedans d'une ligne passant au milieu de l'annulaire. هذيك لا ليني اللي درناها قبيله لا ريجيون تقعد ما يديرهاش النير ميديو يديرها النير ulnaire. لا فاس دورسال دو لا مان اوسي هذه لا فاس فونترال اللي كنا نشوف فيها وهنا ça c'est la face dorsale de la main. Toute la zone située en dehors d'une ligne passant par le milieu تاع الميديوس. هنا في la face ventrale milieu تاع l'annulaire وهنا c'est le médius. Donc, à l'exception de la moitié latérale des deux dernières phalanges, هذو les moitiés اللي قلنا يديرهم nerf médian تاع الميديوس تاع هنايا الميديوس باردون هنا خلط ليسونسيال عندنا هو يدير لنا هنا يدير لنا النير ميديان à partir من هاد لا لين à l'exception من هاد les deux dernières phalanges. D'accord? هذا pour le nerf ulnaire. D'accord? J'espère que vous avez compris le plexus brachial.